नमस्कार मो मनी मो डुगु आपन मन को स्वागत करछि मो YouTube चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ को टुटुडु टुटुडु देखा हां सकाळ मुह धोइना नुआ पिंदी पका मुह धोइकी नुआ पिंदी मेरे देखो ए ठाकुर में देखो हसुचंती कोन आछे दाउ पर देखैबो हो देखा कल जो जाइछा मैं केकिया पे कोन का आछे देखि हां वो नानी रो ओटे सुन ना कोडा कोडा पिंदी देखौ तो कोडा पिंदी भल लागछ कहली हां से कहला बेलको तुम पळै दियो एटा ओटे हां एटा कोडा मैच होछ देखो सेटा मैच होछ एटा मैच होछ ना एटा मैच होछ ना एटा मैच होबनी हां एटा मैच होबनी होनी होनी ना कोड मैच होछ एटा गोल कोडा भल देखाउ छु एटा फास्ट एटा सुनना एटा क्लिप देखो এটা রবার ব্যাগ এটা সোনান র ব্ল্যাক কালার ড্রেস এটা সোনান র তো তার হিরোইন পার্টি সেটা নেই কি জিও মোটা তো নাই কিছু হিরোইন পার্টি হবে এই তো ভিতর তার হ্যাঁ খবর তো দাও যাই কাই ও হেপড়ে আছে মোট এটা কুন্নার সব আসছে তার কারণ নাও তুই পুরো এটা আসছে मोर ड्रेस तो देखो ये दादा ने और ड्रेस तो पर वो कलर छोटा ड्रेस है छोटा ये वाला ना हां ठीक है सोनन रो है सोनन रखि देली सब जिंस बाकी मोर एटा हमरा पिंधी छी ट्रायल करथि तो या की वीडियो कर दे सकाळ मुह न दई के ट्रायल करे मुआ आइटा डुगुरो गोटे डेली यूज पैंट आउटे शर्ट इस आपका सुंदर हम देखा सुंदर सुंदर दिसो कोन सुंदर आ चूड़ी मोरी माजे सब पिंडी की जीवी ना मामा पिंडी का सूजी लो बाप हां चूड़ी 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 मोटो को गाव सुनेला नहीं सुनला हां हां ताल शरीर में भी इधर उधर सेता दे दो तो हां दे दे तो मामा हरिका जिबेनी हम का ये रे जिबेनी काय कोसे में कोसे किए जो कोन ता देह खराब होते सदा पड़ जाउती कोसे को एंदा काम करते कोन ठीक जिबे निहाती करियो कोटे जिबे निहाती करियो मते बड़ बाप तो वो हे जिबे ही कोन सत्ता सेटा कर वो हे जिबे सॉल्व कर करियो न कोर्सले डाकी करियो ना मामा सत्ता कहलु मते कोन पछ मो सब अप्रिय सत्ता हो जियो हेतले बरम से फाकी देई थाले गोटे झियो छै आ गोटे झियो फाकी दे वो हे जिबे सॉल्व कर आज पर्यंत झियो को केंत करछ मते कहबी कमेंट झियो माने बहुत भल सत्ता ना एइटा कोन एटा पेंट एटा या तळे आपन खालटा पिंदी बुलिबे ना कोन एटा ओनीटा सकाल सकाल खेला हो हो नहीं दांत बसे खेचुची नियो 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 कर दबो नियो ए नहु ना हुआ ना मो दही बरा खाउची बोली वीडियो करिवो करछ ए ठाकुर माई बसछन्ते आप खाइबे ने ना नेबा कोन हूं दांत बस जा आउ टिके मारिबो आउ टिके ना मारिबी नहीं दिला अब बट एबे करतिबा कहला टी काम अछि एबे जिबु हम कोन होई छी बैंक टिके जिबु काम अछि तापरे तापरे घर को नहीं आधार कार्ड नहीं तापरे जो हम स्कूटी टे खराब है देखेबा हम कुना पई कोन टिके आनिबा कोन कहउचंती हम कहउची कोन कहउचंती ना मोबाइल आधार कार्ड हो 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 चलन जीवा चलू मोटे काम अछि मो गां दांडा देख हां धीरे काई गपी
मो गाँ देख आज गाँव पलैबार अच्छी ना पूरा प्रेसर कमी पूरा प्रेसर कमी किसी ना हाँ तो चलन जीवा आम आसिक जीरा पहुँची गलु माने प्रेसर टिके देबू बोली आम गाँव में सब दुकान बंद थी आम जीरा माने घर पाखरे आसिक पहुँची गलु ये प्रेसर दौरान ये गाँ एरिया देखो ये जीरा तुम डाकुन हाँ आसुँच देखले बिल फिल देखौची ए छेली चरचन गोटे खासी नहीं गले काटी दवा खाइबा रात 6टा ठाकुराणी ये देखो घर आगर यहाँ आम घर यहाँ दुकान देखा कौन 2-6 2-4 हाँ 2-8 देखिए 2-6 2-4 सास मान देखा 4 पटिया वाला देखते सब रोचे छोट माने ये दुकान टा आम घर आगे ये सब नाइट ना देख 2-8 वाला टागे गरम ना हाथ काटी ना कौन हाथ कटी 2-8 फुट 2-8 देखते चूड़ी हाँ मो सासू 3 सासू बा आज्ञा आमर जॉइंट ब्लॉग देखा से यूट्यूब देखुच आमर जॉइंट फैमिली बढ़िया ये सब 2-8 ना तो भल लगे ना ये भी मत भल लगुच या तो चलतु मु देखी दिए नहीं कि जाए घर को पुणी जा बाहर के कौन दिल ना मत दिहनी मो देह खराब मो देह खराब मो देह खराब ए थंडा देले मामा एटा आमची कुनिवा को भल होची सुंदर है बहुत भल होची एटा हम किच पिचार मतलब किच पिचार मोटा ए कलर नथिला बेल डिट आछि गया एठी आनली आगे जीरा गलु जीरा ले आछि मते भल लागला कलर गुडा मु जाम तो डीप टे पूरा ठीक हो एटा पूरा ठीक हो बाबा 3 मास के नेलु 3 मास के देखि गोटे मास पला ना 3 मास तो पिंदा आ माने आराम से पिंदी परियो 3 मास ये खाली कोइ मो ड्रेस आ कोन देखा 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 तर आगु केते ड्रेस हो पूरा पैंट है आराम सब देखो नो केते चिलौची बोले ठीक है जैसे कौन करची देखो मैं कौन करची गुला जी तो देह भल नथला पिठा बोईतालु फुल ये जो ना ये कौन कौ पिठा हाँ हो से गोल गोल एमती कर दौचु एका कथा नी बंधा कोबी आमर होइची आउ डालमा आस सोमवार डालमा तापरे हाँ तापरे डालमा आलू भर्ता भिंडी आलू भजा आ मो माँ जती कला छुआ धंदा करी तुम आगे कि पालुलु बोले 3टा छुआ को ए गोटे छुआ को सने तो झील पाली पड़नी बड़ दिले कौन तो 3 जन को आम एका सहित होइतिलु ना वर्षे गैप रे तो केमती पालुलु कह हाँ केमिति करथुलु कह मु नेगी सब दे दिए ठाकुर मां साहाଯ୍य करंती हाँ कि करदो
ଓହୋ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ମା ସବୁ ପୁରା ଛୁଆକୁ ରଖିଦଉଥିଲେ ଆମକୁ। ଆଉ ତୁ କିଛି ଆମର କରୁନି? ଗୁହ ମୁଁ ତ କରୁନି। ମୁଁ ସବୁ କରେ ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ କେବଳ ନେଇକି ଦେଇଦେବି ସେ ଖୁଏଇଦେବେ ପାଟି ପୋଛି ଦେବେ କଳା ପାଉଡର ଲଗେଇଦେବେ ଗାଧେଇ ଦେବେ। କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଆମର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦବୁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିବି ଭାତ ସେତିକି ଦବୁ ନା। ଇଏ ପୁଣି ଶୋଇବେ ନହେଲେ ଖାଇକି ଗାଡି ଚଲେଇ ପାରିବେନି ନା। କଣ लो କଣ ହେଇଛି? ଭାତ ଡାଲମା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ବନ୍ଧାକୋବି। ହଉ ହଉ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ଖାଇଦେଇଯିବ। ହଉ ଦେଖ ঠিক আছে তো? ভালো না? କଣ ହେଇଛି? ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ଯିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବା ଚାଲ। ନା ଏଇଟା ଓଦା ହେଇଯିବ କେମିତି? ଏଟା ଜରେ ବାହି ପୁରେଇଲ। ହଁ ସେମିତି ସିଧା ପୁରେଇ ନା ଉଲ୍ଟା ପୁରା ନା ସିଧା ପୁରେଇ ଦିଅ ସିଧା ପୁରା। କି ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ। ତଳେ ରହିବ ଜରରେ ପଶିବା ଲିକ୍ ହବ। ଯିବ ଆଉ କଣ କରିବ? କାମକୁ ପୁଣି ଯିବ ନା। ହଉ କାହାର? ମୋର ବନ୍ଧୁ ହଉନି ମାନେ କାମକୁ ପୁଣି ଯିବା ନା ନାଇଁ? କାମକୁ ଯିବାନି ଚାଲ। ବସି ରହିଛ ମାମା ଅଳତା ଲଗେଇଦେବ। କାଇଁ ଅଳତା? ଅଳତା ମାମା ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। କି ଖୁସି ଅଳତା ଲଗେଇବ ଅଳତା। ଯିବ ଆଉ ଚଷମା ଥୋଇଛ ଏଇ ସେଇଠି ସେଇଠି ଥୋଇଛ ଚଷମା ସେଇଠି ଚଷମା ଥୋଇଛ। ଶୋଇଛି ସେ ଛୁଆ ଉଠିବ। ହଉ ଚାଲ। ମାମା ମାରିଦେବେ ଗୋଡରେ ନାଇଁ? ନିଜେ ମାରିଲନି ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଶିଛି ଯୋଉଟା ଦିଟା ଔଷଧ ନୁହେଁ ତମର? ନା ନା ଦିଟା ପଶି ଯାଇଛି। ନା ନା ଗୋଟେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଥୋଇଦିଅ। ମେଡିସିନ ମନେ ନଥିଲା। ଚାଲ କଣ କରୁଛୁ କିଲୋ? ତା ଥୋଇଦେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେଟୁଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟୁଟି। ମୁଁ ଏଇଟା କଣ ଆଖି ମିଲିମିଲି କରୁଛି? ଆଖି ମିଲିମିଲି କରୁଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଛି? ଏଇଟା କିଏ ଆଣିଛି? କୋଉଠୁ? ଓହୋ କଣ? ସବୁ ଯା ମନେ କର କଣ କଣ ଛାଡ଼ିଲୁ। ଆଉ ତତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଯା ଶୋଇବୁ। ଯା ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯା। ଯାଉଛି। ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିନି କିଛି। ଦିଅ ଏଇଟା ସବୁ ନିଲେ ତ ଡୁବୁ ଆଉ ତ କିଛି କାଢନି କିଛି ସୁଖା ତ ହେଇନି ମାମା। ନା ନା ମୁଁ ଆଣିଛି ଯାହା ଥିବ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଇଏ ବେଳକୁ ଯିବ ବୋଧେ। ରୁମ୍ ଏଇଠୁ ପିନ୍ଧିବି କଣ? ଚାଲୁନ ବାଟରେ ଚାଲ ଯିବା। ମାମା ମୁଁ ଯାଉଛି ତୋ ଝିଅର ବିଦାୟ ହେଲା। ଇଏ ମୋ ଠାକୁର ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଠାକୁର ବାପା ମାନେ ମୋ ଜେଜେ ବାପା
ଖାଅ ମାମା କିଛି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ହେଲେ ଉଠି ପଡ଼ିବ ଗେଲ କଲେ ଉଠଉନି सोनाली भी था ଆଉ ଉଠଉନି ଖାଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ହଁ ଠାକୁର ନାଥରେ ଆସିନା ହଁ ଆସନ୍ତୁ କଣ ଖାଇଯାଉଛ ଦେଖ ତ ପଦାରେ ବର୍ଷା ଛେଚି ପକଉଛି ଖାଇଲାଣି ବସିକି ତାର କଣ ଖାଉଛ କଣ ହଁ ଏଇ ଭିତରଟା ହଉଛି ଗ୍ୟାରେଜ ଖାଇ ପକେଇଲା ବସିକି ମୋର ଏଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବି ହଁ କି ବର୍ଷା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କାଶ ପାଣି ଟିକେ ପିଅ ମୋର ଖାଲି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଚଟନି ତମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଖାଇବା ଖାଇ ହଉ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ତାପରେ ତ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖୁଛ ଆସିଲା ବେଳେ କୋଉ ପୋକ ଗୋଟେ ସେଇଆ କରୁଛି ଗୋଟେ ପୋକ କାମୁଡ଼ି ଦେଖିଆ 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 କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ ସାପ ଫାପ ଦେଇଦେନି ତ କଣ ଆସିଥିବ ଆରେ ତା ବେକ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତା ବେକ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ହଁ ମୁଁ କଦଳୀ ଫଦଳୀ ଆଣିପାରୁନି ବାପା ପାଟି କରିବେ କିନ୍ତୁ ବାପା କଦଳୀ ନବ ଏଇଟା ନବ ସେଟା ନବ ତା ବେକ କିଏ ଗୋଟେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ ପୋକ ଚଢି ଯାଏନି ହଁ ଦେଖୁଛ ହଉ ହଇଲୋ ବାପା ଯା ଓଦା ହେଇଛ ଯା ଯା କରୁଛ କର ମୋର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଦିଅ ଖାଲି ବ୍ୟାଗରୁ ଏକାଥରେ ବାହାର କର ଏ ଉପରୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସ ବାହାର କରି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସ ବ୍ୟାଗଟା ଉପରକୁ ନେଇଯିବ ଶୁଖେଇବି ନା ଏକାଥରେ ହଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସ ଗଲା ବେଳକୁ ଯିବ କଣ ଲୋ ଶୁଖେଇ ପକେଇଲାନି ସବୁ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ପିନ୍ଧିନୁ କିଛି ଓଦା ବୁଝୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିନୁ କିଛି କିନ୍ତୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ହଁ ଆଉ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି ଆସୁଛ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନ ବାତର ସାରା ହଁ ଚାଲ ଦିଅ ଶୁଖେଇ ସାକେଇ ଦିଅ ହଁ ହଁ କଣ ଦେଖଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିଛି ଚିଆର ଆରେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଟେକିକି ଶୋଇବେ ହଁ ସେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଟାଣିଦେଲେ ଗୋଡ଼ ଟେକି ହେଇଯିବ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ଆଉ ହଁ ହଁ କଣ କଣ ଆଣିଛି ସେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଗଲାଣି ତ କଣ ଆଣିଲା ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଗଲା ନା 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 ନର୍ମାଲ ହଉ ହଁ ଅନଲାଇନରେ ତ ସେ ଆସୁଛି ଆଉ ହଁ ଚାଲ ଚलो ରୁଟି ରୁଟି କି ଆଜି କଣ ଏଇଟା ହେଇ ଘାଣ୍ଟ ଘାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାଣ୍ଟ ହେଇଛି ତଳେ ମେନ୍ ଅଛି ଓ ଏଟା ବି ଏନା ପିଆଜ ରସୁଣ କଣ ଷ୍ଟିମ୍ ଭଲ ସେ ଷ୍ଟିମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ଷ୍ଟିମ୍ ଖାଇବ ହଉ ହଉ ଆଜି କଣ କରୁଛି ଶୁଣ ଦି ଦିନ ପାଇଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜୁହାର ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉ ଦୁଃଖର ଉଦା ହେଲେ ଜୁହାରଟା ହେଲା ମନେ ପଡିଛି କଣ ଆଉ ଆସିକି ଜୁହାର ହେଇଗଲା କହିଲି ବାବା ଲୋ ହଉ କହିଛି କହିଲ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ କରୁଥିଲୁ ଅପଲୋଡ କାହିଁ ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଏତିକି ଜିବିର ଫାଇଲ୍ ନା ମୋ ମାମାକୁ କିଛି କୁହନି ମୋ ମାମା କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି ବୁଝିଲ ବାପ କି ଉତ୍ତୁପାତ ସେ ହଉଛି ହଉ ତମେ ରୁଟି ଫୁଟି ସାର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ତରକାରୀ ହେଇ ତାର ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଗଲା ଶୁଁ ଶୁଁ ହେଇକି କେତେ ମୁହଁ ସେ ଲୁଚେଇଛି କୁନିଆ ପାଦ ହଁ ବାପା ଆଜି ଖାଇଲେନି କି ବାପା ଆଜି ଖାଇଲେନି କି ଆଉ କିଛି ଖାଇବେନି
ଆପଣ ବି ଷ୍ଟିମ୍ ତାହେଲେ ଖାଇବେ ମାନେ ଆପଣ ଚାମଚ ଏଡି ଓ କି ଉପାସ ହଉ 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 ଦେଖ ଆମର ଆଜି ଏତିକି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଇଛି ଦେଖେଇଲେଣି ବା ଏଇ ପୁରା ସବୁ ଦେଖା ହଉଛି ଆଉ କଣ କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେକ୍ ହେଇଟା କଣଟା ତମେ ଆସୁନ ଏଇଠିକି ତ ଆସ ତଳକୁ ଆସ ଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତମେ କଣ ଖାଇଲ ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ତମେ କଣ ଖାଇଲ ପଳେଇ ଆସ ସେ କେକ୍ କାଟିଲେ ହାତ ଧୋଇଦିଅ ଯାଇକି ଖୋଇଦିଅ ऐसे खा जाओ जो भल से खा पानी पी मोर कमी जो मुंड भल हो सारू बसिकी पढ़ा पुढ़ी करू ना आइल कि बरा फरा से करिवो रहिता तो से दिन एतनी गड़ई करिवे सब तुम काहे तुमको हैरान यो खाइबने की देखने बरा भल लागु ना की ना ना हाथ रे छिड़ी ए देखन तो मो चॉप आलू तरकारी स्टीम द्वितीय घंट खाइला भल लागु ना भल लागु हाँ ସେଇଟା ଭଲଟା ମାଟି ଆଳୁଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଏଇଟା ମାଟି ଆଳୁ ଏଇଟା କାଙ୍କଡଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଓହୋ ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବେ ତା ପଛଟା ହଉ ହଉ ଏଇଟା ମାଟି ଆଳୁ ହେଇ ନା ନା ହଉ ଖାଅ ଶୋଇଲାଣି ଏଇ ମୁଁ ଯାଉଛି କାମକୁ ଯିବ ହଁ ଭିଡିଓ ଏଣ୍ଡ କଲନି ନା ତମେ କରିବ ପା तो देखिले तो आपण माने आज वीडियो केमती कोन थिला निहाती कमेंट रे जणेबे आउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे आउ आज रो वीडियो मु एठी एंड करछ कथा कहबे पे धैर्य नाही कि बड़ नाही माकीटा भी खुली पनी एते निद तो चलंतु एठी वीडियो शेष करबा देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।